Donc, quand tu es confronté à quelque chose que tu ne veux pas croire, on te prouve que. Donc, la dissonance des émotions. Vous allez la vivre aujourd'hui, mais comme j'ai dit hier, ça fait mal peut-être au début, mais c'est un point de départ. فهمتيني؟ أنا عارف راسي فورماسيون ديال الفريق. فهمتي؟ Ça fait mal. Mais c'est le jour de vos chaussées c'est puis les formations certifiées. فهمتيني؟ Donc je ne m'en jouais comme finalité. Non, c'est un point de départ. Est-ce que c'est clair؟ أنا عرفت راسي علاش ما تنبيعش مزيان حيت ما تندوش خانز n'importe quoi. Avant que je تكذب على راسك دابا تفرج ما تنبيعش مزيان حيت فراسي وقع لي في الرياض. Non, peu importe. Donc quand tu es confronté à ça, il va y avoir ça. Très bien. Donc on va commencer par les freins psychologiques qui vont nous freiner, اللي ما يخليوناش ندوزو داك لو با ونعترف براسي بكل. اليوم on parle de transformation. On va parler de ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est ça, les biais cognitifs, c'est ce qu'il y a dans notre cerveau qui nous fait des décisions dans l'inconscient. C'est des raccourcis. Tant égale tant, on va marcher. Et on va voir que nous sommes biaisés. On va voir que l'humain, n'est objectif. L'humain n'est pas objectif, il est émotionnel. D'accord? Donc, la logique, c'est pour ça que chaque pays voilà la même chose, et on va le voir aujourd'hui très précisément. Donc, le biais cognitif, ce que je veux dire très facilement. Le premier, le biais de la confirmation. Le biais de confirmation est très important, c'est difficile à expliquer tout ça, mais je vais essayer. C'est très difficile à expliquer ces choses-là, et ça demande un recul, ça demande de l'expliquer. Parce qu'on n'apprend pas chez Haja, alors, encore, tu es prête? Alors écoute bien, c'est pas le moment de texter, je te dis, c'est très important. C'est pour toi, pour race. C'est une opportunité déjà pour vos patrons. Donc le biais cognitif, le biais de la confirmation. Le biais de la confirmation, ça veut dire que quand j'ai une croyance, dans le monde, je ne vais retrouver que la chiffre qui confirme ce que je crois déjà. Et je vais vous donner des exemples très clairs. D'accord? C'est-à-dire, je crois que le Maghreb ما ناجحش والله ما تدفرها فيه والله لا دفرتيه في هذه لا سوسيتي فيها 300 الناس ملي غتجلس مع الناس اللي مكلفين بحال ديجا وكيس كو تي فا بوينتي اش هذا شي ديال داك 15 عام وهنا ما عطاوش وهذاك الشركه الماديه هذيك 20 ما دارش وهذيك غاتي دايره تريو على واحد السيد كان يهضروا غير على هذوك كي كونفيرم كو سي لا ميرد ايسي ما يهضروش على هذه شي دخلات غير اسيستون واش غادا ديريكتريس جينيرال هذا كان تيشد غير فاني دابا رجع تيشوى 45000 هذا دخل غير ما عرفت شنو هذوك ما يهضروش عليهم. Tu vas parler de ce qui confirme ta croyance. Et ça va dans tous les états de notre vie. Il y a un exemple qui s'est produit. La femme, une amie de ma mère, les années 70, j'ai un cancer. ومن بعد ملي جا الكونسير مشات لي ميدسان قالوا لها يا با ديسبوار داكوغ مشات تودع مشات للحج زعما باش تودع داكشي مشات حجات رجعت بعد واحد شويه د الوقت بدات شعرها تيكبر عاوتاني بدات تطبق مشيت عند الطبيب قال لها والله الا الكونسير طون ديميسيون يا بلي بروبليم تا ستانيه شنو قالوا المغاربه داكوغ C'est-à-dire, Hassida, qui a fait un cancer, c'est lié directement. Ça confirme notre croyance que. Maintenant, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Ils n'ont pas vu toutes les femmes litigées au cancer sexuel qui se mettent au frage. ما يهضروش على toutes les femmes اللي ما تمشيش للحج وتيبرا ما يهضروش عليهم. هشدوا هذيك اللي بغيت انا مع هذيك اللي بغيت انا
Voici la conclusion. Et ils ne l'ont pas fait exprès. Le Le cerveau, il n'est pas objectif. Mais les statistiques, et tu vas voir que c'est la normal. Tu comprends? Et c'est pour ça que chaque religion, chaque croyance, chaque pays, nous sommes les meilleurs du monde. Vous êtes le meilleur du monde. عندك شي فلوس، عندك شي ريتريت، عطيني شي ايكول gratuite, شنو عندك؟ ما عند حتى ريال تيقول nous sommes le meilleur pays du monde. Donc c'est parce qu'on a tellement dit, on commence à y croire, et c'est pour ça que ملي تيمشيو يضربوا العلاقه اللي ما عندها حتى علاقه، تيعملوا تيقولوا oui non c'est pour nous défendre nos droits, notre liberté d'expression. Donc on va voir que la croyance, quand tu as une croyance, حيت notre cerveau شوف بحال دابا انت شكون فيكم شي واحد فيكم بغا يشري اون بتيت فواتور شو تيدير يشوف الزنقه بقى يقلب على لي فواتور عقلك مرونشي معاك tu vas acheter une nouvelle montre ton cerveau donc il exclut tout ce qui n'est pas intéressant تيشوف غير هذاك الشيء حيت chacun de nous voit ce qu'il croit déjà فهمتيني بحال دابا نعطيكم نتوما vous êtes dans le public دابا تصور اليوم نجيبوا معنا واحد السيد صباغ واش غيشوف هاد الصباغه بحال اللي تنشوفها انا ولا تشوفيها انت كيس كيفوا ديجا حلل هذيك البانتور ولا شي واش مزيانه واش تصور tu vois que ton cerveau داكشي اللي فيه تيبقى يبان له في الواقع donc on ne voit pas la même chose donc ça veut dire quoi quand tu as une croyance donc علاش نهضروا على هذا parce que si tu as la croyance que c'est impossible de réussir tu vas chaque fois que tu échoues tu vas confirmer le reste. Tu n'es pas objectif, mais ces choses, pour réussir, c'est très dur, il faut travailler plus que les autres. Tu vas exclure. Donc, et ça, c'est des systèmes inconscients. Attention de développer des croyances que ça ne peut pas marcher, que c'est impossible, que c'est des salauds, que c'est pas vrai. هذا هو الدنيا سيدير هذه هي لا فيريتي دونك الا شتي ستاتيستيكمون انت ملي تدخل اي ماغازان واش اي ماغازان تدخلوا تشري لا بلوبار دي ماغازان تدخلوا لهم ما تشريوش الا تاع سي لا ميم شوز بور لي جون كو تو فوا سي نورمال دونك انا حليت حانوت ديال البيجوتري ولا ديال لي فاز لا بلوبار دي جون اللي يدخلوا ما يشريوش سي لا غلط هذا الشيء mais il a une mauvaise croyance. Si on va me dire et ça va me faire le moral, mon attitude va dire ça et je vais réaliser la réalité. حيت انا بقيت امن تدخل تمشي غابه للصوت انا رجع تسمع الكليون غادي يزيد يهبط لافون فهمتي سي ان tourbillon. Donc attention aux fausses croyances.